हेलो एवरीवन, दिस इज अजित। वेलकम बैक टू साफ लर्नर। तो पिला माने समस्ते किपरि अछ? आशा करूँ समस्त बहुत भलरे थिबो। तो पिला माने आज रही क्लास रे तमर इतिहास बहिर जो प्रथम अध्याय अछि जा ना होछि नूतन शक्तिर अभिस्थान। तो एही चैप्टर को आमे बहुत भल भाबरे पढिथिले आउ तम माने मध्य बहुत सारा जिंस जानिथिलो आ बुझिथिलो मध्य। तो आज रही पार्ट रे आमे एही पाठर जो घ पॉइंट अछि जो जहार टॉपिक होछि कोन, जार टॉपिक होछि ओडिसा रे सोमवंशी शासन आउ तार राजनैतिक अवस्था आउ सांस्कृतिक अवस्था। अच्छा पिला माने एहा पूर्व आमे कोन कोन पढथिले टिके देखिदबा। तो सर्वप्रथम देखिथिले जे ऐतिहासिक माने आउ सेमानकर उपादान एहा विषय आमे डिस्कस करथिले। ता सहित आमे आलोचना करथिले कोन आलोचना करथिले रे ना तुर्क मानकर आक्रमण। तो भारत को किपरि तुर्की माने आक्रमण करथिले जो थरे मामूद मोहम्मद घोरी ए सब विषय डिस्कस करथिले। तापर आमे देखिथिले जे भारतर जो किछि राजपूत राजा अछन जेमिति कि प्रतिहार, चोल, पांड्य, होयसाल, यादव ए सब स्थानीय राजा विषय आमे आलोचना करथिले नै कि। तापर वर्तमान आमे देखिबा पिले माने कोन देखिबा रे ना ओडिसा रे सोमवंशी शासन राजनैतिक एवं सांस्कृतिक कृतित्व। देखो पिले दीर्घ 200 वर्षर सोमवंशी शासन ओडिशार राजनैतिक आ ओडिशार सांस्कृतिक क्षेत्र में एक नूतन अध्याय सृष्टि करथिला। कहिबार अर्थ होला जे ओडिशार ए जो सोमवंशी राजा माने प्रायतः केते वर्ष शासन करथिले रे? प्रायतः 200 वर्ष। केते सह वर्ष? वर्षे कि 2 वर्ष नै पिला माने 200 वर्ष सोमवंशी राजा माने शासन करथिले। मीन्स तांकर शासन पीरियड रे निहात रूपे बहुत गुड राजा आस्थिबे नै कि। माने जणे राजा थिबो, तापरे ता पुओ, तापरे ता पुओ, तापरे ता पुओ, एमिति बहुत पीढ़ी पर पीढ़ी से माने शासन करथिबे। आ एही सोमवंशी राजा माने जेतिकी वर्ष शासन करछन्ती से शासन पीरियड रे ओडिशार पिला माने राजनीति क्षेत्र रे बा राजनैतिक क्षेत्र रे ता सहित भारतर सॉरी ओडिशार संस्कृति क्षेत्र रे बा सांस्कृतिक क्षेत्र रे से माने बहुत परिवर्तन आनिथिले। बुझियला ना? जो वर्तमान पिला माने आमे भुवनेश्वर जो लिंगराज मंदिर देखुचे, जो मुक्तेश्वर मंदिर देखुचे, जो राजाराणी मंदिर देखुचे, पिला माने ए समस्त मंदिर सोमवंशी राजा टाइम पीरियड रे होइतिला। सोमवंशी राजा मीन्स कोनोसी गोटे राजा कथा कहइनी। तो पीढ़ी पर पीढ़ी जो राजा माने अछन्ती एमानक टाइम पीरियड रे ही ए समस्त मंदिर गुडिक तैयारी हितिला। मन रख पिला माने तमे जो हमर पुरी जो जगन्नाथ मंदिर देखुच, से जगन्नाथ मंदिर पूर्वरु लिंगराज मंदिर तैयारी हिछि। मीन्स दी जनक भितरे जदि हमें बयस अनुसार सान बड़ जदि कि कहबा तो लिंगराज मंदिर आसीबो। तो सेही लिंगराज मंदिर को पिला माने सोमवंशी राजा तैयारी करथिले। एहा राजनैतिक स्थिरता आनिबा सहित ओडिशार कला आ स्थापत्य को समृद्ध करथिला। तो जो सोमवंशी राजा माने जो दीर्घ 200 वर्ष धरि जो शासन कले, एहा द्वारा हैला कोन रे ना एहा द्वारा भारतर जो राजनीति क्षेत्र रे देखो पिले सोमवंशी राजा माने शासन करबा पूर्वरु ओडिशार राजनैतिक अवस्था पिला माने अस्थिर थिला। अस्थिर थिलार अर्थ होची कोन ना किए केतेबेले शासन करथुला केतेबेले कर नथुला तार किछि आगी बागी नथुला। किंतु सोमवंशी राजा माने आसीबा द्वारा भारत रे एक निर्दिष्ट प्रकार शासन पद्धति चलला, जहाँ को कुआ गला जे ओडिशार सॉरी ओडिशा को जो शासन कले जहाँ द्वारा ओडिशार राजनीतिक क्षेत्र में बहुत एक स्थिरता आसिला। ता सहित ओडिशार कला आ ओडिशार संस्कृति मध्य वृद्धि पाइबाकू लागिला। तो चल देखिया प्रथमे अछि राजनैतिक कृतित्व। देखो पहिले सोमवंशी माने होउछन्ती चंद्रवंशी। कोन रे? चंद्रवंशी मीन्स से माने निहात रूपे चंद्र देवता को टिके पूजा करूथिबे। तो सोमवंशी माने होउछन्ती चंद्रवंशी आउ सोमवंशी को केसरी वंश बोली मध्य कुहा जाय थाए। ठीक अछि ना? अच्छा, एही सोमवंशी रो राजा जा ना होछि प्रथम जन्मेजय। ठीक अछि ना? तो सोमवंशी वंशर राजा जांगा ना होछि प्रथम जन्मेजय को पूर्वरु किछि राजा माने शासन करथिले। कहिबार अर्थ होला जे ए जो सोमवंशर प्रथम राजा प्रथम जन्मेजय नुहंती। अच्छा, पिलामानटी चिंता कलो जन्मेजय को प्रथम जन्मेजय एटे काहे कुहा जाय छै? ती चिंता करो केबे मध्य कौनसी राजांग ना एमिति प्रथम जन्मेजय रहिथिबे कि? खाली जन्मेजय रहिथिबो किंतु प्रथम जन्मेजय काहे डाका होथिबो? चिंता करो। देखो पिले एथिबे डाका होथिबो जे ए जो जन्मेजय राजा जेबि थिबे तापर तांको पुओ आस्थिबो, तापर तांको पुओ आस्थिबो, तापर तांको पुओ आस्थिबो। तो आंके मरि गला परे आंकर गोटे पीढ़ी नल दीटा पीढ़ी नल तीनटा पीढ़ी नल चारटा पीढ़ी। तो को नंबर भी पीढ़ी रे जो छुआड़ा जन्म होइथिबो ता ना भी आउतरे जन्मेजय रखा हिथिबो। तो सेकेंड रे जे पिला माने जो जन्मेजय रखा हला ताकू ऐतिहासिक माने चिन्हिया पय बोली ताकू द्वितीय जन्मेजय कहंती। आउ आके जेतु प्रथमे थिले त आंको दी प्रथम जन्मेजय कहंती। तो जन्मे जदि दी तीनटा पिलार जो ना थिबो पीढ़ी पर पीढ़ी, तो प्रथमे जे जन्म हला ताकू प्रथम जन्मेजय,
तापर द्वितीय तापर तृतीय एमती हेइथिबो मन रख आंकु केबे मते प्रथम जन्मजय राजा बोली डाकु नथिबे तांको टाइम पीरियड याकू ऐतिहासिक माने चिनिमा पई आमको बुझिया पई बोली एमिति नामकरण करा जायछि क्लियर हला एटा केवल एई राजांग पई नुहे जे कोनसी राजांग पई एमिति जेउंटी तमे देखिबो प्रथम जनक नाम न प्रथम राम द्वितीय राम नहीं मनकर हरि है कि प्रथम हरि द्वितीय हरि तृतीय हरि बोले बुझिया पड़े प्रथम हरि बयस माने आग प्रथम पीढ़ी थे तार दी तीन पीढ़ी पर हो ना गोटे पीढ़ी पर हो ना पांचटा पीढ़ी पर हो द्वितीय जदि हरि अच्छे सी प्रथम हरि तीन चार पीढ़ी पर द्वितीय हरि आसो तो एमती बुझा पड़ो क्लीयर है ओके तो यही जो सोमवंशी जो राजा मान भितर गोटे बड़ राजा जहाँ ना हूँ प्रथम जन्मेजय जदिव प्रथम जन्मेजय सोमवंशी वंशर प्रतिष्ठाता नुहति पूर्व आहरी बहुत राजा मैंने शासन करते कि से राजा गुड़िक एत इम्पोर्टाट ना बोली बहरे देती तो प्रथम जन्मजय टाइम पीरियड ही आम देखा तो 882 ख्रीष्टाब्द केते मसीह 882 अच्छा चिंता कर आज की केते वर्ष तले वर्तमान पे चलती 2025 मसीहा तो 2025 जब मुझे 822 जब फेड़देवी देख 822 जब मुझे फेड़ी तो एप्रोक्सिमेटली पे मैंने 1200 वर्ष अच्छे के 1100 रु 1200 वर्ष तो आज की केते वर्ष पुराणा कथा कह जाऊँगी आज प्राय 1100 रु 1200 वर्ष तलर कथा ये कह जाऊँगी क्लियर है बहुत बढ़िया तो 882 ख्रीष्टाब्द जन्मेजय प्रथम सिंहासन आरोहण करते आउ यही जन्मेजय पिला माने से भंज वंशर राजा रणभंज नाड़ामंडक रणभंज हूँ भंज वंशर राजा ये भंज बोले कौटे ना गंजाम जिलार जो भंजनगर अच्छी सेठरे भंज वंश शासन करते तो तार राजा थे रणभंज तो परास्त से बोले किए जन्मेजय करते ता सहित कलचुरी मैंने पराजित होते तो कलचुरी मैंने किए ना कलचुरी गोटे प्रकार वंश हो जमी सोमवंश राजा जन्मेजय से कलचुरी मैंने किसी गोटे वंशर राजा होते तो से परास्त करते आउ यही जन्मेजय निज निजे परमेश्वर परम भट्टारक आउ त्रिकलिंगाधिपति भाया ना निजक घोषित करते मीनस यही जन्मेजय को सब ना डका जाता परमेश्वर जन्मेजय परम भट्टारक जन्मेजय त्रिकलिंगाधिपति जन्मेजय एमती नामकरण कर आउ जन्मेजय टाइम पीरियड रे राज्यर राजधानी जहाँकि सुवर्णपुर थिला जो बर्तमान ओडिशार जो सोनपुर एरिया अच्छी पिला माने जहाँ को सुवर्णपुर कह जाए सेटा ये जो सोमवंशर राजधानी थिला ओके पिला माने देखो तो जन्मेजय पर प्रथम जजाति है कि जन्मेजय निहत तो मर जाइए परवर्ती पीढ़ी जी आसला डकागला जजा देख देख पे मैंने ये प्रथम जजाति लिखाई प्रथम जजाति मीनस बुझा पड़े सोमवंशी जी पीढ़ी अच्छा से भितर प्रथम जी जन्म होती प्रथम प्रथम गोटे जो छुआ थी जहाँ ना जजाति रखाई निहत परवर्ती दी तीन पीढ़ी पर आउ थे गोटे पिलार ना भी जजाति रखाई तो प्रथम जी थी सी प्रथम जजाति तापर जी आई सी हूँ द्वितीय जजाति तो निश्चित रूप थी कईटा तो जन्मेजय पर प्रथम जजाति जी 922 ख्रीष्टाब्द जन्मग्रहण करते मन रखी तो जन्मेजय केवे पिला ना जजाति रखी नथिबे ए प्रथम जजाति रखी नथिबे खाली जजाति रखिथिबे किंतु ऐतिहासिक माने चिन्हिया डिफरेंट करने प्रथम जजाति नामकरण करछथि तो प्रथम जजाति 922 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करते तो आज की प्राय 1100 वर्ष तले आउ प्रथम जजाति प्रथमे से कौन कले ना जो सोमवंशर राजधानी जो सुवर्णपुर थिला ताकू विनीतिपुर को आणले तापरे जजाति नगर नामक एरिया को आणले कौन आणले ना निजर राजधानी को आणले आउरी मध्य से कलुचुरी मानक जमी बापा जन्मेजय कलुचुरी मानक परास्त करते पुओ मध्य आके पराजित करछन्ती से भंज मानक जी जन्मेजय जी भंज मानक परास्त करते एमती करिकी माने भंज मानक पराजित करने सहित उत्कल राजनीति करुवा भौमकर मानकर राज्यर किसी अंश को निज अधिकार कर ठीक अच्छे ना ओके देख पिले प्रथम जो जजाति थिले किए आसिले राजा ना भीमरथ धर्मरथ आउ नहुष एम सब शासन करथिले नहुषंक परे आसिबे किरे द्वितीय जजाति तो सेटा थिला प्रथम जजाति एटा होची द्वितीय जजाति जे कि 1023 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करथिले ठीक अछि ना जो द्वितीय जजाति भौमकर मान को परास्त करी उत्कल को निज अधीन को नहीं ओके आउ पर द्वितीय जजाति निजक महाराजाधिराज उपाधि घोषित करते महाराजाधिराज जमीती पूर्व पीढ़ी जो प्रथम जन्मेजय निज निजे परमेश्वर परम भट्टारक त्रिकलाधिपति नाम नामकरण करते द्वितीय जजाति निज निजे
ମହାରାଜାଧିରାଜ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ, ମିନ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ। ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ମିନ୍ସ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି ରାଜା ଥିବା ସମୟରେ ଆମର ଯୋଉ କନୌଜ ଏରିଆ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତମେ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯୋଉ ସୋମବଂଶୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଠି ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କନୌଜ ଆମର ଏଠି ଥିଲା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି କଣ କରିଥିଲେ ନା କନୌଜରୁ ପିଲାମାନେ 10,000 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିଜ ଏରିଆକୁ ଡାକିଥିଲେ। ତ 10,000 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତିଙ୍କ ପରେ ଉଦ୍ୟୋତ କେଶରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ, ଦେଖ ଏଟା ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ, ଓକେ, ପୁରଞ୍ଜୟ ଆଦି ରାଜା ମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏଇ ସୋମବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ମିନ୍ସ ବୁଝିବାକୁ ପଡେ ଯେ ଏଇ ରାଜାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ସୋମବଂଶ ନଥିବ। ତ ସୋମବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣଦେବ ବା କର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ, ଯାହାକୁ 1110 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦେଖ ପିଲା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ବଂଶ ଆସିଲା, ଗଙ୍ଗବଂଶ। ଯେଟା ସୋମବଂଶ ତାପରେ ଗଙ୍ଗବଂଶ। ତ 1110 ମସିହାରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ, ହେଲା କି ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ, ଯେ କି ସୋମବଂଶର ଶେଷ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣକେଶରୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଆଉ ଉତ୍କଳ ଅଧିକାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି ନା। ଦେଖ ପିଲେ ସୋମବଂଶୀ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଏକା ଏ ଯୋଉ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ନାଇଁ କି ବିରଜା ମନ୍ଦିର, ଯାଜପୁରର ବିରଜା ମନ୍ଦିର ତାହା ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତା ସହିତ ବିରଜା ମନ୍ଦିର, ନାଭିଗୟା, ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ତଥା ସପ୍ତମାତୃକା ପୀଠ, ପିଲାମାନେ ଏଇଆ ସବୁ ପାଖାପାଖି ଅଛି, କି ବିରଜା ମନ୍ଦିର, ନାଭିଗୟା, ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ, ସପ୍ତମାତୃକା ପୀଠ, ଏହା ସବୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଏକା ଅଛି, ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି କିଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବ ବୋଲେ ସେ ଜାଣିଥିବ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିବ କେବେ ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ତେବେ ଏଇ ଜାଗା ଯାକ ବୁଲି ପାରିବ। ଆଉ ଏଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ରେ, ସୋମବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କ ଟାଇମ ପିରିୟଡରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ମିନ୍ସ ପ୍ରାୟତଃ 800 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1100 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଟାଇମ ପିରିୟଡରେ ଏଇ ଜାଗା ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ପୁରୀର ମନ୍ଦିରଟା 1100 ମସିହା ପରେ ତିଆରି ହେଇଛି, 1100 ମସିହା ପରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା 1100 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ବୋଲେ ବୁଝିବାକୁ ପଡେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକର ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ବେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଟନ୍ତି ବା ବୟସରେ ବଡ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ତ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରିବ ଯେ ସୋମବଂଶର ଶେଷ ରାଜା କିଏ? ଆନ୍ସର ହବ କର୍ଣ୍ଣଦେବ ବା କର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ, ଯାହାକୁ ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ, ଯେ କି ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜା ଅଟନ୍ତି, 1110 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହରାଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି ନା। ଏବେ ଦେଖିବା ସୋମବଂଶର କଣ ସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କୃତିତ୍ୱ ଥିଲା। ଦେଖ ପିଲେ ସୋମବଂଶୀ ମାନେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ମିନ୍ସ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ମାନେ ଯୋଉ ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଥିଲେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଯେମିତିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲାମାନେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିବ, ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିଥିବ। ସେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର, ଏଇଆ ସବୁ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକର ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝିବାରେ, ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଡିଜାଇନରେ ଯୋଉ ତିଆରି କରାହଉଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଡେକୋରେଟ କରାହଉଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେଇ ଡିଜାଇନ ଏକା ବୁଝେ, ହେଲା କି ଦେଖ ପିଲେ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା, ତ ମନ୍ଦିର ଦେଖ କେତେ ବହୁତ ଛୋଟ ବଡ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଥାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ କରିଥାଉଛି, ଯୋଉଟା ଘରେ ନଥାଉଛି, ନାଇଁ କି, ତ ଆକୁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତ ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକ ଯୋଉ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥାଏ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ବେଲେ ଯେତେବେଳେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟର ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯାହାକି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଆଉ ମନେ ରଖ ଏଇ ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତିଙ୍କ ଟାଇମ ପିରିୟଡରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତିଙ୍କ ଟାଇମ ପିରିୟଡରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି କେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ରେ? 1023 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଠିକ ଅଛି ନା। ତ 1040-50 ମସିହା ଟାଇମ ପିରିୟଡରେ ଏକା 1040-50 ମସିହା ଟାଇମ ପିରିୟଡରେ ଏକା ନିହାତି ରୂପେ ଏଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିବ। ଆଉ ଏଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚତା ହଉଛି କେତେରେ? 55 ମିଟର, ହେଲା କି କେତେ ମିଟର? 55 ମିଟର। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଛୋଟ ବଡ ଦେଉଳ, ଜଗମୋହନ, ନାଟ ମନ୍ଦିର, ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ବିରାଟ ମନ୍ଦିର ଚାରି ପାଖରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଆଉ ମନେ ରଖ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ମାନେ କଳିଙ୍ଗର ଅର୍ଥ କଣ? ଓଡିଶାକୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଆଗ ଉତ୍କଳ, ତା ପୂର୍ବରୁ କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାହଉଥିଲା, ହେଲା କି। ତ କଳିଙ୍ଗ ବା ଓଡିଶାର ଯେତିକି ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି ସବୁ ଜାଗା ଏଠି ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବଢିଆ ମଜାଦାର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ସୋମବଂଶ ରାଜା ମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆମେ ପଢିଲେ। ସେ ଯୋଉ ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଦେବତା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମିନ୍ସ ତମେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ, ସେଠି କେବଳ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲା କି, ମୂର୍ତ୍ତି ମାତ୍ର ନାହିଁ। ତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ଅଛି, ଆଉ ଖାଲି ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର। ଠିକ ଅଛି ନା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, କେତେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ନାଇଁ କି। ଓକେ ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତ ଏତିକିରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଇ ସୋମବଂଶୀ ଟପିକ ଏଠି କ୍ଲୋଜ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ
ओडिशार जो गंगवंश शासन अच्छी आम कवर करवा ठीक अच्छे ना पे तो पे क्लास किपरि लगे निहत समस्त कमेंट सेक्शन कमेंट्स कर भल लगी निहत चैनल को लाइक आउ सब्सक्राइब करदेव चलो थैंक यू सो मच।